10.5 na running shoes, 1,895, less than 30%. Solid mga boss, parang ano pa, kulang ng sintas. Ayan, feel drag to drag lang. Nandun pa yung ano, pang running talaga. Solid pa, feel drag to drag lang. Pero puti pa ng upsole. Sintas lang, ayan, nakalaki. Pues, nakalaki pa, size 7. May mga ribbon dyan. May collab to, Sanrio. Ayan, collaboration with Sanrio, Adidas. Kaya pala may ganun. 895, less 30 pa, oh. Pwede pa, ganda pa ng ilalim. Sanrio, Adidas collab, mga boss. Ayan. Size 7 siguro sa women's to. Puma, size 10, oh. Ayan, oh. Size 10 na Puma. Gamsol pa ilalim, mga boss. 1,895, less 30%. Puma. Solid, mga boss. 5.5 buhay ng Dunk. Ayan, Nike Dunk. Ayan, may drag na lang siya. 1,495. Ayan. Leto pa, may insole pa. 1,495, 5.5 watt. Converse na size 9. Ayan, ganyan. Parang style big yung ano niya, likod. Ayan, pati yung dila. Ayan. Converse size 9, 1,895 din, less 30. Size 9 na ano nga to, New Balance. Ganda mga boss, oh. Alam ko 202R to, eh. Up. Ay hindi, 1906R Energy, nakalagay size 9. Solid to. Ano, mataas, 2,495, oh. Solid mga boss. 10.5 na Kyrie. Ayan. May ganito, insole pa. Ayan, oh, 10.5. Solid pa rin mga boss. Yung drag to drag, ito na. So mga boss, mga ganun lang din yan. 1,895, less 30%. Ganda sa ano, black and white lang. Adidas size 9. Size 9 Adidas mga boss, triple white. Solid, oh. Yan, 1,895. May real drag lang, pero solid pa yan. Bounce. Buhay pa. Size na 6Y. Orkes. Ayun, o. May emblem pa. Ayan, 1,495, 6Y, 38.5 CM. Orkes. Ganda ng kulay, mga boss. 8.5 na pila. Ganda. Solid ng kulay, mga boss. Pila, 8.5. Pwede pa ilalim, mga boss, ng araw-araw. Yan, 8.5 pila. 495 pila, size 8.5, less 30%. Mitsuka Tiger, 38.5 euro. CM, ayan. 38.5 CM. 1,495. Solid pa rin. Kapal pa ng ilalim. Mitsuka Tiger. Adidas 10.5. Triple white, no? Gamsol pa. Ganda ng ilalim, mga pasolid. 1,895, no? Size 10 Adidas. 1,895, less 30%. Solid pa, parang bago. 1,895, mga boss. Jordan, oh, meron size 9.5, mga boss. Ang ganda, may ano. Solid. Ano kaya Jordan to? So, i-comment na lang dyan. Ayan, ganda. May Jordan na logo dyan. 23 pa ron, tapos meron pa rin yung Jordan. Ganda, mga boss. 2,495.
Taas pa nga lang 2.95. Jordan 23. Adidas All-Star Triple White 10.5. Edit yan mga boss. Ayun o, Adidas 1895 less 30. All-Star na Converse. Solid. Max na triple block oh. Air Max triple block. Ayan oh. Solid pa ng air bubble. Size 9. Boss, tanong nyo na lang, baka ganun din yan, 1895. Solid pa, ganda oh. Size 13 Air Max 13 size 13, 1895 size 30. Ayan. Yung drag to drag meron na 1895. Size 8 Adidas Ultra Boost. Parang may collab oh. Yan. Round 1 sample. Ayan. Size tag nasa labas. May pang pirma-pirma. Yung step 1, step 2. Kasi Ultra Boost to, ganda. $1895 size 8. 11.5 na Hoka mga boss. Yung drag to drag 1495 Hoka. Size 9 New Balance. Skechers yung ano, insole pero Skechers kaya solid pa. New Balance yun yung kulay. Pero yung insole Skechers 1895 solid pa. Size 8 oh, 1895 Jordan black and yellow ang kulay. Solid. Size 8 ganda. Legit to mga boss, legit. 1895 oh, size 8. Ayan. Cherry oh, size 9. Solid to mga boss. Step carry size. $495 less 30. Oh, less 30% on dito pa rin oh. Jordan 11 low snake skin. Ayan, solid. $495 less 30. Converse triple block malaki, mga 10.5 pa. 10 or 10.5. Triple block na Converse. Dunks gray 1895 size 10. May insole pa. Ganda nito. Sense of usage lang. Yung bag total 8.5 na ano, Nike React. Nike React 8.5 oh. Ganda ng gulay mga boss. Parang bago pa. 1895 8.5 Nike React mga boss. Ang ganda ng gulay mga sir. Solid pa ng ilalim oh. 1895. Pwede. Ganda mga boss. 8.5 Ultra Boost. Prima look. Yan oh. Pantrek. Kapal yung ano eh. 1895 solid 30% off. Ultra Boost kulay solid pa ng outstore. Puti pa mga boss. 1895 wala na ka dyan. 1895 solid pa mga boss. Pala size na size 8 oh. Air Max, ganda pa rin mga boss. Ganda ng gulay, 1495 size 8. Solid pa ng ilalim mga boss.
pa rin oh. 2495. Damian Lillard triple white. Size 9 nila yan. Solid mga boss. Ilalim oh, grabe. Laba lang yan. Laba lang mga boss. Marumi lang yan oh. Solid pa ng ilalim. Sobrang solid. Oh. Damian Lillard oh. Game 7 na tayo na. May 7. Size 10. Admit 1. Yan oh, nakalagay. Ganda. Size 10 mga boss. Ganda pa ng ilalim. 495. Medyo mataas. 30% off. Size 10. Full cloud size 10. Ganda. Ganda ng kulay. Full cloud size 10. 2495 size 10. Hill drag to drag meron. 2895 pala. Taas. 30% off. Ngayon, Jordan Legacy mga ganda ng colorway. Black and gold. Ito easy. 1495. Bahala na kayo mga hospital yan. Legit check nyo na lang. Ilalim. Ay likod. Ilalim. Boost naman siya. Boost. Masay 6. Boost. Adidas boost. Ano boost? Size 9 A6. Pang running shoes. Ano naman namin? Gel. Sonom. 495. Gel. Sonom 6. Solid oh. 1495. Size 9. Anong kulay? Adidas Forum mga boss. Pambata. 1495. Ganda ng kulay. Solid pa ilalim. 1495. Ayan, may heel drag lang. Overall, maganda pa naman. Ayan. 5Y na Air Force 1. Ayan, may kadilawan lang yung outsole. Pero dali pa putiin nyo. 895. 5Y. Dilaw lang pero okay pa. Ayan. Sipatin nyo na lang mga boss. Sipatin nyo. Sipat na lang mga boss. Sipat. Dami pa. Hindi natin